Pwede kita tumambay dyan pa. Ha? Pwede tumambay doon. Ay, mga isda pala oh. Oh, they have fish. You see fish there? There. Hey, no, look oh, there's There's fish. There is a small fish oh, they have, see? Lalim ba ito pa? Oh no. Lalim nga. Lampas ng ano? Lagpas ng ano? Sagwan. Kala ko ano. Hanggang leg siguro to. Palagpas leg pa. Sa atin to, pinaliliguan na to. Dapat ako taga-sagwan eh. Pa. Ito ka dapat eh, palit tayo gusto mo? Pwede bang palit yan? Doon sa gilid. Sa gilid. Pa. Gilid natin. Doon daw sa gilid do. Sa unahan mismo. Sa ilalim ng tulay. Mm. Ready? Video mo sa isa. Yan. Yeah, look. Going under the tree again. Uh-oh. Video mo yan. You go under. Stop.